Swastiastu. Hello everyone. Today I will presenting the material about amino acid metabolism and the urea cycle. Okay, before we begin, let me introduce myself. My name is Niputri Ismayani with SIN 2413031006. Okay, let's move on to the next slide. The next slide is the case. A 14 years old main patient experienced confusion and decreased confusion, increased ammonia level in the blood, hyperammonemia, history of liver dysfunction. Laboratory results show low urea levels, increased level of certain amino acid in the blood, disruption of enzyme activity in the urea cycle. Doctor suspect a disturbance in amino acid metabolism and the urea cycle. Jadi di sini ada kasus mengenai seorang pasien laki-laki berusia 40 tahun mengalami kebingungan dan penurunan kesadaran, kadar amonia dalam darah meningkat atau hiperammonemia, dan riwayat gangguan fungsi hati. Jadi hasil laboratorium menunjukkan kadar urea rendah, peningkatan asam amino tertentu dalam darah, dan gangguan aktivitas enzim dalam siklus urea. Jadi dokter menduga adanya gangguan pada metabolisme asam amino dan siklus urea. Okay, the next slide. The next slide is question number 1. Explain the meaning of amino acid metabolism and its role in the body. The answer: amino acid metabolism is the entire chemical process involving the formation, use, and breakdown of amino acid in the body. This process plays a vital role in protein synthesis, hormone and enzyme formation, and energy supply, and maintaining nitrogen balance in the body. Amino acids can also be converted into glucose, fat, or used in energy cycle as needed by the body. Jadi pada soal pertama ini tentang konsep metabolisme asam amino. Jelaskan pengertian metabolisme asam amino dan perannya dalam tubuh. Jawabannya, metabolisme asam amino adalah seluruh proses kimia yang melibatkan pembentukan, penggunaan, dan pemecahan asam amino di dalam tubuh. Jadi proses ini berperan penting dalam sintesis protein, pembentukan hormon dan enzim, penyediaan energi, serta menjaga keseimbangan nitrogen dalam tubuh. Asam amino juga dapat diubah menjadi glukosa, lemak, atau digunakan dalam siklus energi sesuai kebutuhan tubuh. Okay, the next slide. The next slide is question number 2. Explain how the body synthesis non-essential amino acids, including source of carbon and nitrogen atoms. The answer: the body synthesis non-essential amino acid through transamination reaction, metallizing intermediates from carbohydrate metabolism and a Krebs cycle as carbon source. Nitrogen is obtained from amino group transferred from other amino acids, particularly glutamate. In this way, the body can synthesize various non-essential amino acid as needed by metabolism. Jadi pada soal nomor 2 tentang biosintesis asam amino, jelaskan bagaimana tubuh mensintesis asam amino non-esensial, termasuk sumber atom karbon dan nitrogen. Jadi jawabannya, tubuh mensintesis asam amino non-esensial melalui reaksi transaminasi dengan memanfaatkan senyawa antara dari metabolisme karbohidrat dan siklus Krebs sebagai sumber atom karbon. Sumber nitrogen diperoleh dari gugus amino yang dipindahkan dari asam amino lain, terutama glutamat. Jadi dengan cara ini, tubuh dapat membentuk berbagai asam amino non-esensial sesuai kebutuhan metabolisme. Okay, the next slide. The next slide is question number 3. Explain the process of transamination and the role of aminotransferase enzyme in amino acid metabolism. The answer: transamination is the process of transferring an amino group from one amino acid to a keto compound to form a new amino acid. This reaction is catalyzed by aminotransferase enzyme or transaminase with the help of the coenzyme pyridoxal phosphate or vitamin B6. Transamination is essential for amino acid formation and links protein metabolism with energy metabolism. Jadi pada soal nomor 3 ini tentang transaminasi.
Jelaskan proses transaminasi dan peran enzim aminotransfers dalam metabolisme asam amino. Jawabannya, transaminasi adalah proses pemindahan gugus amino dari satu asam amino ke senyawa keto untuk membentuk asam amino baru. Jadi reaksi ini dikatalisis oleh enzim aminotransferase atau transaminase dengan bantuan koenzim peridoksal fosfat atau vitamin B6. Jadi proses transaminasi penting dalam pembentukan asam amino dan penghubung antara metabolisme protein dengan metabolisme energi. Okay, the next slide. The next slide is question number 4. Explain the process of oxidative deamination and its relationship to the formation of ammonia. The answer, oxidative deamination is the process of removing amino group from amino acids, producing amino and keto acids. This process occurs primarily in the liver with the help of the enzyme glutamate dehydrogenase. The ammonia form is toxic and must be quickly converted to urea through the urea cycle to prevent harm to the body. Jadi pada soal nomor 4 ini tentang deaminasi. Jelaskan proses deaminasi oksidatif dan hubungannya dengan pembentukan amonia. Jawabannya, deaminasi oksidatif adalah proses pelepasan gugus amino dari asam amino yang menghasilkan amonia dan asam keto. Proses ini terutama terjadi di hati dengan bantuan enzim glutamat dehidrogenase. Amonia yang terbentuk bersifat toksik sehingga harus segera diubah menjadi urea melalui siklus urea agar tidak membahayakan tubuh. Okay, the next slide. The next slide is question number 5. Describe the general pathway of amino acid degradation and how their carbon skeletons are utilized in energy metabolism. The answer, amino acid degradation begins with the release of amino group through transamination and deamination. The remaining carbon skeleton then enters various energy metabolism pathways. This carbon skeleton can enter the Krebs cycle to generate ATP, be converted to glucose through gluconeogenesis, or be converted to fat and ketone bodies, depending on the body's needs. Jadi pada soal nomor 5 ini tentang degradasi asam amino, jelaskan jalur umum degradasi asam amino dan bagaimana kerangka karbonnya dimanfaatkan dalam metabolisme energi. Jawabannya, degradasi asam amino dimulai dengan pelepasan gugus amino melalui transaminasi dan deaminasi. Kemudian kerangka karbon yang tersisa akan masuk ke berbagai jalur metabolisme energi. Kerangka karbon tersebut dapat masuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan ATP, diubah menjadi glukosa melalui gluconeogenesis, atau diubah menjadi lemak dan badan keton tergantung kebutuhan tubuh. Okay, the next slide. The next slide is question number 6. Explain the main function of the urea cycle and where it occurs in the cell. The answer, the primary function of the urea cycle is to convert toxic ammonia into urea, which is suffer for excretion in the urine. The cycle occurs primarily in the liver, partially in the mitochondrial matrix, and partially in the liver cell cytoplasm. Jadi pada soal nomor 6 ini tentang siklus urea, jelaskan fungsi utama siklus urea serta lokasi terjadinya dalam sel. Jadi jawabannya, fungsi utama siklus urea adalah mengubah amonia yang bersifat toksik menjadi urea yang lebih aman untuk dikeluarkan melalui urin. Siklus ini terutama berlangsung di hati, sebagian terjadi di matriks mitokondria dan sebagian lagi di sitoplasma sel hati. Okay, the next slide. The next slide is question number 7. Briefly describe the main stage of the urea cycle. The answer, the urea cycle begins with the formation of carbon phosphate from ammonia and carbon dioxide in the mitochondria. Carbon phosphate then combines with ornithine to form citrulline. Citrulline exits the cytoplasm and reacts with aspartate
from argininosuccinate. The compound is then broken down into arginine and fumarate. Arginine is the hydrolyzed to product urea and ornithine. Ornithine re-enter the mitochondria to begin the cycle again. Jadi pada soal nomor 7 tentang tahapan siklus urea, uraikan tahapan utama siklus urea secara ringkas. Jadi jawabannya, siklus urea dimulai dengan pembentukan karbamoil fosfat dari amonia dan karbon dioksida di dalam mitokondria. Karbamoil fosfat kemudian bergabung dengan ornithine membentuk citrulline. Citrulline keluar ke sitoplasma dan bereaksi dengan aspartat membentuk argininosuccinate. Senyawa ini kemudian dipecah menjadi arginin dan fumarat. Arginin selanjutnya dihidrolisis menghasilkan urea dan ornithine. Ornithine kembali masuk ke mitokondria untuk memulai siklus kembali. Okay, the next slide. The next slide is question number 8. Why can disruption of the urea cycle lead to increased blood ammonia level and impaired brain function? The answer, disruption in the urea cycle prevent ammonia from being converted into urea optimally, leading to a buildup of ammonia in the blood, or hyperammonemia. Ammonia is toxic to the nervous system and can disrupt brain function by affecting nerve cell energy metabolism and neurotransmitter balance. As a result, patients can experience the confused, decreased consciousness, and even brain damage. Jadi pada soal nomor 8 tentang analisis kasus hipermonemia. Mengapa gangguan pada siklus urea dapat menyebabkan peningkatan kadar amonia dalam darah dan gangguan fungsi otak? Jadi jawabannya, gangguan pada siklus urea menyebabkan amonia tidak dapat diubah menjadi urea secara optimal sehingga terjadi penumpukan amonia dalam darah atau hiperammonemia. Amonia bersifat toksik bagi sistem saraf dan dapat mengganggu fungsi otak karena mempengaruhi metabolisme energi sel saraf dan keseimbangan neurotransmitter. Akibatnya, pasien dapat mengalami kebingungan, penurunan kesadaran, hingga kerusakan otak. Okay, the next slide. The next slide is question number 9. Explain the concept of nitrogen balance and the condition that cause imbalance. The answer, nitrogen balance is a condition where the amount of nitrogen entering the body equal the amount of nitrogen excreted. A positive nitrogen balance occurs when nitrogen intake exceeds nitrogen expenditure, such as during growth and pregnancy. Conversely, a negative nitrogen balance occurs when nitrogen expenditure exceeds nitrogen intake, as in starvation, chronic illness, or protein deficiency. Jadi pada soal nomor 9 tentang keseimbangan nitrogen, jelaskan konsep keseimbangan nitrogen dan kondisi-kondisi yang menyebabkan ketidakseimbangan. Jadi jawabannya, keseimbangan nitrogen adalah keadaan ketika jumlah nitrogen yang masuk ke tubuh sama dengan jumlah nitrogen yang keluar. Keseimbangan nitrogen positif terjadi ketika asupan nitrogen lebih besar daripada pengeluarannya. Misalnya pada masa pertumbuhan dan kehamilan. Sebaliknya, keseimbangan nitrogen negatif terjadi ketika pengeluaran nitrogen lebih besar daripada asupannya, seperti pada kelaparan, penyakit kronis, atau kekurangan protein. Okay, the next slide. The next slide is question number 10. Explain the relationship between amino acid metabolism, Krebs cycle, urea cycle in maintaining body homeostasis. The answer, amino acid metabolism is closely linked to the Krebs cycle and the urea cycle in maintaining body homeostasis. The carbon skeletons of amino acid degradation enter the Krebs cycle to produce energy, while
The amino groups are converted to ammonia, which is then processed through the urea cycle to become urea. The interconnectedness of these three pathways allows the body to obtain energy while maintaining a healthy ammonia level, thus maintaining metabolic balance. Jadi pada soal nomor 10 tentang integrasi metabolisme, jelaskan hubungan antara metabolisme asam amino, siklus Krebs, dan siklus urea dalam menjaga homeostatis tubuh. Jadi jawabannya, metabolisme asam amino berhubungan erat dengan siklus Krebs dan siklus urea dalam menjaga homeostatis tubuh. Kerangka karbon, hasil degradasi asam amino, masuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan energi, sedangkan gugus amino diubah menjadi amonia yang kemudian diproses melalui siklus urea menjadi urea. Hubungan ketiga jalur ini memungkinkan tubuh memperoleh energi sekaligus menjaga kadar amonia tetap aman sehingga keseimbangan metabolisme tubuh tetap terjaga. Okay, thank you for the attention. Goodbye.